ओम श्री साईराम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज पवित्र प्रातः शरण स्मरण कार्यक्रम भगवान पाद पद्म एकाठी होइथिबा समस्त भाई और भणी मान हृदय भरा साईराम। भगवान का अपार कृपारू मार्च 1965 मसीहा 26 तारिख दिन सामरा ग्राम ठारे भगवान देइथिबा दिव्य संभाषण तीन दिनिया मेला विषय वस्तु को आज आम माने बुझापी चेष्टा करिबा। ये विषय वस्तुटी को आलोचना करने पूर्वर मुझे आम समस्त पूज्या अनिमा आपांकर पादपद्म या समर्पण करुछि। कारण जहाँ भगवान ये दिव्य संभाषण रे कहिछंती से वार्ता को जदि आमे प्रैक्टिकल एप्लिकेशन दृष्टि बुझा चेष्टा करिबा ताले मोर समस्त को अनुरोध प्रशांति एक्सप्रेस रो जो एपिसोड जो अनिमा सहित मैंने कथबार्ता ताहाकु देखिया पई जहा द्वारा कि आमे यार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बुझी परिबा। तेबे ए जो तीन दिनिया मेला नामकरण करा जायछि ए नामकरण को यदि टिके बुझा चेष्टा करिया मु चेष्टा करूथली ये तीन दिनिया मेला कौन आम माने मुख्यतः जेते उत्सव मुखर पर्व गुड़िक पालन करू जेमती एबे रजोत्सव आसुछि देखिए प्रथम रज मझी रज पुणी शेष रज सो तीन दिन रे आमे रजोत्सव को पालन करू। ठीक सेमती पुणी से गोटे विवाह फंक्शन को नियंतु विवाह पूर्व दिन गोटे संगीत नाच गीत एंजॉयमेंट विवाह एवं तापरे रिसेप्शन बा विदाय एभली तीन दिन भितर आमे आमर आनंदमय समय गुड़ी को बीतौ एवं से समय को बीतेबा भितर मध्य तापरे किमिति से स्मृति आम भितर उज्जीवित होइकी रहिबो सेथिपई मध्य योजना कर सेथिपई फोटो उठेबा हो वीडियोग्राफी हो एवं ताहाकू परिवेश बा संरक्षण करबा हो तापई मध्य योजना करा जाए किमिति मु ताकू रेकॉर्डिंग करिवे किमिति संरक्षण कर जदि आम जीवन भीतर को जीवा ये जीवन मध्य सेमती गोटे तीन दिनिया मेला एवं मेला माने एक आनंदर समय किभली भाबरे ताकू आनंद मुखर करि परिबा एवं से स्मृति को पुणी परजन्म पर्यंत नहीं जाई पारिबा से प्रस्तुति रे भगवान आमको एठी तांकर दिव्य संभाषण देइछ। मैं तीन शब्द को बुझिबा पई चेष्टा करूथिली यदि आमे भगवत गीता रे देखिबा श्री कृष्ण कहउछंती अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च मु आदि मु तांकर जन्म मध्य मु तांकर जीवन एवं अंत मु तांकर शेष किंतु एठी द ब्यूटी इज सुंदरता होची ये तीनोटी जांक होची मु ये तीनोटी जांक भितर मु ही रहिछि अहम सब से जो शब्दटी अहम आदिश्च अहम मध्यम च अहम अंत एव च सो से मोर जीवन प्रत्येक मुहूर्त मो सहित रही घटोत्कच कहला भली किए काहाकू मारिला से भीष्म से ही कृष्ण थिले अर्जुन से ही श्रीकृष्ण थिले से बाण से ही श्रीकृष्ण थिले से ही सब किछि करूथिले जेते बेले आमे सेही जिनसटी को अनुभव करदबा सेते बेले आम जीवन एक मेला ही जीवन आनंद व्यतीत आउ किछि हबो नाही। सो ये तीन दिनिया मेला को मु तीनोटी ज भितर रखिबा चेष्टा करूथली जरे जन्म जरे जीवन एवं जहरे जरा। सो ये जन्म जीवन जरा ये तीन दिन को आमे किमिति मेला रे परिणत करि परिबा। सो आमे ये विषय वस्तु भितर तीनोटी सुंदर प्रश्न देइछन्ति। प्रथम प्रश्न हला कोन कले भगवान आम जीवन रे पदार्पण करिबा अर्थात ये जीवन एक आध्यात्मिक जन्म ही ये जन्म एक आध्यात्मिक जन्म ही कौन कले हम और एक सुंदर प्रश्न मुझे देखी मत आश्चर्य लगे
ଯେ କଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କର୍ମ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କର୍ମଫଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛ? ଏ ବି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଦରକାର। ପୂଜ୍ୟ ଭୀମ ମୂଷା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହୁଥିଲେ, ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଡେଥ୍। ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି? ଭଗବାନ ଆର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେ ଗାଁଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଧାରା ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ତମେ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖ, ତାକୁ ମନନ କର ଏବଂ ମନନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କର। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବ, ହୁଏତ ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ସାଥ ଦଉନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ମନନ କରିକିରି ତାକୁ ଜୀବନର ମେଳା କରିଦିଏ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ 2ଟି ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି? ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହବା ଦରକାର? ସେ 2ଟି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା। ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସ ହଉଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମରେ, ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସବୁ ୟୁଥ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଧାଡି ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଛରେ ବସିଥିବା ୟୁଥ ମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ମାଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉଠି ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ 2ଟି ଜିନିଷ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଆମେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡିକିରି ଯିବି, ତମାନେ ମୋ ଗାଡି ପଛରେ ଗୋଡେଇବନି। କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ତମର ଆବେଗର ପରିପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ତାକୁ ମୋ ଗାଡି ପଛରେ ଗୋଡେଇବନି। ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ସେମାନେ କିଏ କାହା ଦେହରେ ବାଡେଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଧ ରଖ। ଏବଂ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଭଲ୍ୟୁମ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଏଇ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଇବେ। ସେ ହଉଛି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଏବଂ କର୍ମନିଷ୍ଠା। ନିଷ୍ଠା, କେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁଁ ଏ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଏ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇବା, ସିଏ ହଉଛି କର୍ମନିଷ୍ଠା। ଭକ୍ତି କଣ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଷଣ ଭିତରେ? ଭକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧରିକି ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? ନା ଏ ଭଗବାନ ମୋର ଯୋଗ ଏବଂ କ୍ଷମ, ଏ 2ଟି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭୀମସା ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇକିରି କହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ନ ବି ଦେବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବି ଦେବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାୟ ନମଃ, ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆନନ୍ଦଦାୟ ନମଃ। ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସୁଖ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପଛରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଯେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଶ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ।
समस्त भितर से भगवान को देखिपर ईश्वर सर्वभूतानाम अनुभूति तुम जीवन को आस अभ्यास करने स्वामी दुईटी सुंदर उपाय देइछन्ति। स्वामी कहते जोठी थाओ जेपरी थाओ सुख संतोष रे थाओ। द्वितीय जहा करू थाओ मुखरे नाम नेउ थाओ। ये भक्ति प्रकाश करिवार जो माध्यम बा आम भितर से भक्ति भगवान को भल पाइबा अच्छी ना नहीं ताकू जदि मूल्यांकन करिवार गोटे माध्यम हुए गोटे मापकाठी हुए से होची जोठी थाओ जेपरी थाओ सुख संतोष रे थाओ जहा करू थाओ मुखरे नाम नेउ थाओ। सुंदर गीतटी आम पिला दिन शुणुले जिस देश में जिस भेष में जिस धाम में रहो जिस काम में जिस नाम में रहो जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो जिस रोग में जिस भोग में जिस जोग में रहो जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो जिस ध्यान में जिस ज्ञान में जिस परिधान में रहो साई राम साई राम साई राम कहो। से ही होची आमर साधनार मापकाठी। भगवान ये आउ एक सुंदर सूत्र देइछन्ति। स्वामी कहउछन्ति ये जीवन कौन ये जीवन होची एक निरवच्छिन्न पूजा बा निरवच्छिन्न ध्यान। अर्थात मु जो घंटाए पूजा करुछि से पूजा नुह मु जो 45 मिनिट भजन रे बसछि से केवल भजन नुह। जीवन इज ए कंटिन्यूअस मेडिटेशन अर्थात प्रति मुहूर्त जाम करुछि ताही होची पूजा एवं ताही होची ध्यान। एपरिक स्वामी कहउछन्ति मृत्यु को मध्य प्रसाद भाव रे ग्रहण कर। आपन को लागि पारे यह थ्योरी किंतु आर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किमिति मृत्यु को प्रसाद भाव रे ग्रहण करा जाई पारे किमिति मृत्यु को हसी हसी के ग्रहण करा जाई पारे किमिति मृत्यु समय भगवान को प्रणाम करके विदाय नहीं जाई पारे। हुए तो आम कस्तूरी आदि कथा शुणुले एवं अनिमा आपांकर जीवन भीतर को जातु एवं से कहली प्रथम प्रसाद एक्सप्रेस जीवन को देखु किमिति मृत्यु को मध्य प्रसाद भाव रे ग्रहण करा जाई। अवश्य यही भाव बा यही स्तर रे हठात पहुंची जाई हबो नाही। मनर यही भाव हठात आसीजिव नाही। वर्ष वर्ष धरी निरवच्छिन्न प्रयास एथिपाई दरकार। कौन प्रयास करिबा कौन अभ्यास करिबा कौन आम जीवन भीतर हैबिट फॉर्मेशन हवा दरकार। मत जने भाई कहले आज्ञा से अमक भाई अच्छा आम ओडिसा रे से स्वामी को सहित कथा होचंती स्वामी तांको प्रश्नर उत्तर दउचंती मु टिक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तांको सहित कथा हवा पई चाहिंदी एवं से कहले कि ये जो अनुभूति मो जीवन भीतर को आसी ओनली बिकॉज ऑफ व्यक्तिगत साधना से ताकर व्यक्तिगत जीवन भीतर केमती साधना करूचंती कहले ये साधना फल रे मो मन भीतर को से भाव आसुची बा भगवान कर शब्द मो भीतर वाइब्रेशंस होउची इट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्यक्तिगत साधना। तो से निरवच्छिन्न प्रयास आम जीवन भीतर दरकार से कंटिन्यूअस हैबिट फॉर्मेशन। कौन हैबिट फॉर्मेशन हो स्वामी विषय वस्तु रे तीनोटी भाग रे हमको बुझेइछंती। व्यक्तिगत भाव रे कौन आमर अभ्यास हवा दरकार देन पारिवारिक स्तर रे एवं सामाजिक स्तर रे। व्यक्तिगत स्तर रे स्वामी कहउछंती तीनोटी जिंस इंपोर्टेंट जिंस तुमको दिया जाइछि। गोटे होची ए दिव्य शरीर ये शरीर को गोटे व्यक्ति बिली शब्द प्रयोग करा जाए हमको व्यक्ति बिली कहा जाए। व्यक्ति शब्दर अर्थ होची व्यक्त करि परिवार सामर्थ्य दिव्य शक्ति को व्यक्त करि परिवार सामर्थ्य हेतु ये शरीर गुरुत्व रही। पुणी ये शरीर को नियंत्रण करने पाई ये शरीर को उपयोगी करने पाई बुद्धिमता प्रदान करा जाइछि। एवं ये बुद्धिर ऊर्ध्वरे आउ एक अंतर्निहित शक्ति आम भीतर रही सी हूँ आम आध्यात्मिक हृदय जहाँकि आमको आम आध्यात्मिक विकास साहाय्य। तेरे शारीरिक स्तर में बुद्धिर स्तर में एवं हृदय स्तर में आमको अभ्यास करने दरकार। कौन अभ्यास करवा शारीरिक स्तर में जब देखा स्वामी कहते जमती तुम भौतिक शरीर पाई गोटे प्रातः भोजन करुछ पुणी टिक मध्याह्न भोजन करुछ पुणी टिक संध्या बेले चा जलिखिया खाऊच पुणी रात्रि भोजन करुछ ठीक से ही भाव में ये आध्यात्मिक शरीर पाई जप और ध्यान तुम प्रातः भोजन हो
भगवान उपासना तुम मध्याह्न भोजन हो जिते ऑफिस रु फेरी आसिल स्कूल रु फेरी आसिल काम रु फेरी आसिल टिके शास्त्र अध्ययन कर से तुम चा पान हो एवं संध्यारे बा राति रे भगवान भजन कर से ही तुम रात्रि भोजन हो एवं यह द्वारा कौन हम सुनिद्रा जीव एवं तुम जीवन प्रत्येक मुहूर्त सतेज रे सतेजता भितर तुम बुड़ी पुणी जो सुंदर प्रश्न थिला जे गोटे कर्मर फल अन्य दिन को केमिति जीवन ताहा मध्य स्वामी बुझेकरी कहउचंती तीनटी सूत्र जेतेबेले तबे उठुच उठिबा बेले भाव मु आज गोटे नुआ जन्म पाइली से नुआ जन्म पाइकरी भगवान को कृतज्ञता दियो तुम शଯ୍ୟା त्याग समय तुम चिंता कर पुणी गोटे नुआ जन्म आज मोर आरंभ होला भगवान को कृतज्ञता जगा दिन सारा उपासना भितर प्रत्येक कर्म जमती आम पूर्व आलोचना कले सी भगवान ध्यान हो जाऊ नाम स्मरण हो जाऊ एवं जिते संध्यार फेरुच दिन सारा कम सरीगला ताकू भगवान को पाद पद्म समर्पण कर गोटे बढ़िया सुंदर शब्द प्रयोग कर स्वामी कहते जे ये सब काम पछरे कर्ता होचंती सी तो सही कर्ता भाव रे भगवान ही कर्ता यही भाव रे सब किसी को प्रभु को पाद पद्म समर्पण कर दियो कि प्रभु तुम आज या कल तुम आज या कल से ठीक कही था भूल होता जहाँ होता प्रभु तुम कर सब किसी पाद समर्पण कर एवं शोवा बेले चिंता कर मो स्वामी कोल शोवाई जाऊँगी मो मृत्युर कोल शोवाई जाऊँगी स्वामी बुझे शोई जाओ तो ना तुम इंद्रिय मन बुद्धि किसी भी काम करे ना अर्थात स्लीप इज ए शॉर्ट डेथ किसी नहीं करी जाऊ ना शोवा समय ना तुम राजा ना तुम फकीर ना तुम हाथ में किसी अच्छी ना तुम संपत्ति कोठा बाड़ी कौन सी फिलिंग्स ना जहाँ तुम मृत्यु समय घटी था तो से भाव में तुम शोई जाओ जिते यही भाव में तुम दिन टी बीतेब से ये गोटे दिन कर्मर फल अन्य दिन को जीवन बुद्धि बुद्धि को किभली भाव में आम श्रृंखलित करवा से स्वामी बुझे केते गुड़े उपाय देते गोटे हूँ स्वामी कहते जमी गरम हो गरम रक्षा करने तुम जाए गोदावरी नदी में डुब पकाउच ठीक सेमती ये जिते हृदय में शुष्कता हो जाऊँगी रक्षा करने ओदा करने विभु प्रेम भिजई देवाई सत्संग भितर बुड़ी कर बाक संयम मनर अनेक भावना आसव से भावना को हठात शब्द रे प्रकाशित कर दियो नहीं ताकू टिके संयम करने को चेष्टा कर एवं तमर स्वर मधुर एवं धीर हो नाम स्मरण आम जमी कहते जिस देश में जिस देश में रहो साई राम कहो तुम जीवार सदुपयोग कर पाद दिया जाइए पवित्र स्थान को गमन कर आप पढ़े देखिए स्वामी कहते पशु परी जीवन व्यतीत करनी पशु माने गोटे घर तुम पशु रखीच ताकू गाधे पाधे सजई दौच ताकू गेला करुच सागर खेलुच ताकू खोई दौच ये हूँ पशुर जीवन ये बाह्य चाकचक्य प्रति आकर्षित होकर पशु भली जीवन को बिताओ ना निजक प्रस्तुत कर जीवन शेष मुहूर्त पाई जीवन भितर क्रोध आसीपे लोभ आसी जापे ताकू नियंत्रण कर कारण जिते आनंद को बांटव से तुम आनंदमय हो जीवन केमी आनंदमय हम से प्रस्तुत अंतर्निहित संपत्तिर अधिकारी हो बाह्य संपत्ति अपेक्षा अंतर्निहित संपत्तिर अधिकारी हो कमनीय भाव को धरी रख ये सब भगवान कहते ये जो 7टी कथा मु कहली ये 7टी हूँ गोटे भक्तर लक्षण जिते बुद्धि तमर शरीर मन को यही नियंत्रित करके आगे नब से भक्तर लक्षण तम भीतर झरी उठ तृतीय हृदय को किपरि मु श्रृंखलित करी भगवान हृदय को एक क्षेत्र सहित एक भूमि सहित एक जमी सहित तुलना कर गोटे जमी जिते आम चाष करुचे कौन करुचे कंटा बुदा सब सफा करुचे जमी को हल करुचे भल बिहन बुणुचे एवं बालुंगा गुड़ी को दूर कर दौचे पानी मड़ौचे किए काले खाईज बाड़ दौचे कीट लगिगले कीटनाशक प्रयोग करुचे फल आमर अमल भल हो ठीक से ये हृदय भितर जो कंटा बुदा मझे मझे उठी जाए तुम लोभ क्रोध असूया ये सब को दूर कर
ଉତ୍ତମ କର୍ମ ରୂପକ ହଳ କର, ବିଭୁ ନାମର ବିହନକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ପ୍ରେମର ଜଳ ଦେଇକି ମାଟିକୁ ନରମ କର, ଶୃଙ୍ଖଳାର ବାଡ଼ ଏଠି ଦିଅ। ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିଯାଏ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗୁଣର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କର। ଫଳରେ ତମେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଫସଲକୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅମଳ କରିପାରିବ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରୁ ମହାନନ୍ଦ ରୂପକ ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ବାସଗୃହ, ସେ ବାସଗୃହ ପ୍ରେମ, ନୈତିକତା ଓ ସଦ୍ଗୁଣର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ହଉ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସହଯୋଗ ଏ ଭାବକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ପ୍ରେମ ସହଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ଏ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ତମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏଇ ଭାବରେ ତମର ପରିବାର ଗଢି ଉଠୁ। ତୃତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ଗାଁରେ ରହିଛ, କିଛି ଲୋକ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରୁହ ବା ସହରରେ ରୁହ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ସେମାନେ ତମର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ଗ୍ରାମର ଦଳ ବିବାଦ ଘୃଣାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ। ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମାନ ସହଯୋଗ ଭାବ ଆସୁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତମେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିପାରିବ। ତ ସମରାଇଜ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ସଂସାରର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଦେଇକିରି ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷୀଟି ଏବଂ ଭକ୍ତ ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ। ନାରଦ 5ଟି ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି ବୁଲି ଆସିଲା ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ନାମସ୍ମରଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ 5ଟି ମାଠିଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସଂସାର ଭିତରେ ଚାଲିଛେ। ଉତ୍ଥାନ ଅଛି, ପତନ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ହୃଷ୍ଟ ଅଛି, ରୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏତେ ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାମ ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ବୁଡିକି। ତେଣୁ ହେ ନାରଦ, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ, ମୋର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସମରାଇଜ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି ଏକ ଯାତ୍ରା। ଫୁଲର ଯେମିତି ଏକ ଆଦି ଅଛି, ଫୁଲର ଯେମିତି ଏକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛି, ସେ ତାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚାରିଆଡକୁ ବିମୋହିତ କରିଦଉଛି, ତାର ରଙ୍ଗରେ ଚାରିଆଡକୁ ବିମୋହିତ କରିଦଉଛି। ଏବଂ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ଫୁଲଟି ମଉଳି ଯାଉଛି, ତାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସୁଗନ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ହେ ମଣିଷ, ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ମରିବାକୁ ଆସିନାହଁ। ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଚାହିଦା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉନ୍ମିଳନ ତୁମର କାମ୍ୟ। ତମେ ଏମିତି ମରିଯିବାକୁ ଆସିନା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନର ମେଳା, ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମରେ, ଶାନ୍ତିରେ ଉପଭୋଗ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ବାନ୍ଧି ରଖ। ସେହି ପରମାନନ୍ଦକୁ ମନନ କର ଏବଂ ତାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କର। ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏ 3 ଦିନର ମେଳା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ, ପ୍ରେମମୟ ହଉ ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟ ଭରା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ।